तेलंगाना में मुसलमान माशी तौर पर पसमानदा हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए काफ़ी जदोजहद करना पड़ता है। खिलौने तैयार करने वाले मुस्लिम दस्तकारों का भी बुरा हाल है। मेदक ज़िले में 15 ख़ानदान ऐसे हैं जिनका गुजर बसर महज खिलौनों की तैयारी में और उनकी फ़रोख्त पर मुनहसिर है। हमारे नुमाइंदे जोएल ने खिलौने बनाने वाले शेख अजीज़ और उनके ख़ानदान की मुआशी पसमानदगी पर रोशनी डाली है। ये है मेदक ज़िला नरसापुर का बुंतापल्ली। बुंतापल्ली बच्चों के खिलौने बनाने और डांडिया स्टिक तैयार करने के लिए शोहरत रखता है। शेख अजीज़ का ख़ानदान बरसों से बच्चों के खिलौने और डांडिया स्टिक तैयार करते आ रहा है। ये काम शेख अजीज़ को विरसे में मिला। शेख अजीज़ की दूसरी और तीसरी नस्ल इस काम से जुड़ी है। बच्चों के खिलौने और डांडिया स्टिक वगैरह की तैयारी के लिए जंगल से ख़ास लकड़ी लाई जाती है। लकड़ी को तराशने और खराशने के बाद इसे खिलौने और डांडिया स्टिक वगैरह में ढाला जाता है। इस काम में बड़े बच्चे, जवान और औरतें सब करते हैं, क्योंकि इस काम से 15 ख़ानदान के दर्जनों अफराद की रोटी रोज़ी चलती है। మా తాత ముత్తాత నుంచి ఇదే పని నడుస్తుంది. మాకు చదివించలేరు. చదివించాక మా నాయన ఇదే పని నేర్పిండు మాకు. 10 ఏళ్ళ సంధి చేస్తున్నా నేను. ఇదే పని చేసుకోవాలి. సికింద్రాబాద్ ఎక్కడ, హైదరాబాద్ కానీ అమ్మాలే బతకాలి, మాకు ఇదే పని ఉంది. ఇంతకుముందు కొన్ని రోజులు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు బాధ పెట్టారు. ఆ బాధలు జర తగ్గినాయి. తగ్గితే నేపాక్షి ఆఫీసు మాకు కొంత సహకారం చేసింది. దాని మీదనే ఆధారం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ అమ్ముకుంటున్నాం. మేము ఇట్లనే బతుకుతున్నాం. మాకు ఇండ్లు సొంతం లేవు, భూములు లేవు, చదువులు లేవు। खिलौने बनाने वालों और डांडिया स्टिक तैयार करने वाले मजदूरों को मामूली सी उजरत मिलती है। ये खिलौने काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर तैयार होते हैं। पूरा दिन गुजरने के बावजूद इन्हें पेट भर रोटी नहीं मिलती। रोज़ाना 100-200 की कमाई हो जाती। పొద్దున 9 గంటలకు వచ్చి 5 గంటలకు దిగు ఇవన్నీ చేస్తాం సారు। అన్నీ బల్లెడగాయలు, పచ్చికాయలు, మళ్ళీ పిడికిలు, పిల్లల పిడికిలు, పావులు అన్నీ చేస్తాం సార్। खूब मेहनत करने के बाद इनका माल हैदराबाद में फ़रोख्त के लिए लाया जाता है। बेगम बाज़ार में होलसेल व्यापारी औने पौने इनके माल की खरीदारी करते हैं। बसा वक्त ऐसा होता है कि उनकी लागत भी उसूल होना मुश्किल हो जाता है। బేగం బజార్లో సప్లై ఎప్పటికీ మాది 24 గంటలు। బేగం బజార్లో తీసుకోవడం ఇప్పుడు ఇక్కడ అంత కష్టం చేసి మేము తీసుకుపోతే ఆడ ఇప్పుడు 10 రూపాయలకు అడుగుతారు వాళ్ళు హోల్సేల్। మాకు హోల్సేల్ 10 రూపాయలు అడిగితే మాకు అందులో ఏముంటుంది సార్? అండ్ మాకు దానికి కట్టే కావాలి, లక్క కావాలి, ఇంకేమో ఇంగ్లా బొగ్గులు కావాలి। त्योहारों और मेलों के मौके पर ये खिलौने बेचे जाते हैं। दशहरा वगैरह के मौके पर लोग डांडिया स्टिक और खिलौने की खरीदारी करते हैं। बुंतापल्ली में मंदिरों के पास ये खिलौने फरोख्त होते हैं। हैदराबाद में 90% खिलौने और डांडिया स्टिक बुंतापल्ली के तैयार करदा होते हैं। लोगों के लिए सैर व तफरीह और खिलौने का सामान तैयार करने वाले इन खानदानों का बुरा हाल है। ये लोग टीन के शेड में बरसों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रहने के लिए इनके पास पक्का मकान नहीं। ये लोग माशी तौर पर पसमानदा और हुकूमत की इमदाद के मुस्तहिक है। మాకు కనీసం మిషన్లకు కూడా ఒక షెడ్ వేసేయలేరు సార్। మేము ఎప్పటి నుంచి చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి పని చేస్తారు ఇది పని, కానీ మాకు ఒక షెడ్ కూడా వేయలేరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు। ఒకటే ఏమంటే నాంపల్లి నుంచి మాకు ఒక మిషన్లు ఒకటే వచ్చినాయి సార్, చిన్న చిన్న మిషన్లు వచ్చినాయి। ఈ పెద్ద మిషన్లు ఏమో మేమే కొనుక్కున్నాం। 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇప్పటిదాకా ఏం చేయలేరు। కిరాయిలాలో ఉంటున్నాం, మిషన్లో కరెంట్ బిల్లకు కూడా సరిపోతలేవు। మాకు లోన్స్ లేవు, గవర్నమెంట్ హెల్ప్ లేదు, ఏది లేదు। మాకు కావాలని ఇల్లు అందరికి ఇస్తే మాకు పోతే మేము పోతే ఏమంటారంటే ఇస్తామంటారు, ఏదో ఒకటి ఇస్తారు। మాకు రానే రావు। ఇక్కడ బొంతపల్లిలో ఎవ్వరికి రాలేవు చాలా। ఏమైనా నాంపల్లి రజాక్ సార్ అనే ఉండి ఆయన మిషన్లు ఇచ్చిండు మాకు। तेलंगाना हुकूमत ने गरीबों के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं, लेकिन बुंतापल्ली मुस्तहिकीन तक पहुंचाना उसकी असल जिम्मेदारी है। बुंतापल्ली से जोएल की रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। खिलौने बनाने वाले शेख अजीज़ और उनके ख़ानदान पर तफसीली रिपोर्ट कल हफ्ते के रोज़ 8:30 बजे शाम साक्षी टीवी पर बातों की चित्रम प्रोग्राम में देखिए।
आंध्र प्रदेश के मुजव्विजा सदर मुकाम अमरावती से 4 किलोमीटर दूर गुंटूर में एक किसान की गन्ने की फसल को आग लगा दी गई। जी चंद्रशेखर के गन्ने के खेत में कल रात आग लगाई गई। चंद्रशेखर ने 5 लाख रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया है। चंद्रशेखर ने सदर मुकाम की तामीर के लिए जमीन नहीं दी थी। शुबा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर ने सदर मुकाम की तामीर के लिए जमीन नहीं दी तो उसकी फसल को निशाना बनाया गया है। ఇవ్వలేదండి మా పొలం మొత్తం ఎందుకంటే వెనకటి నుంచి మా తాతల నుంచి ముత్తాతల నుంచి ఉండే పొలం కాబట్టి మాకు ఇవ్వటం ఇది లేకుండా ఇదేంది మొన్న ఈ నడుమధ్యన జేసీ గారు కూడా మీటింగ్ పెట్టారండి రాయపూడిలో. పెట్టినప్పుడు అవసరం అయితే కనుక మేము రాజధానికి వ్యతిరేకమేం కాదండి, అవసరం అయితే ఇస్తామండి, కానీ ఎక్కడ ఏంటి అనేది ఏదనేది మాకు ఎక్కడ ఇస్తారు ఏంటి అనేది ఇవన్నీ క్లారిటీలు ఇవ్వండి అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగిందండి. ధర్మిలా జేసీ గారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి మాట్లాడదాం కూర్చుందాం అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. सीपीएम ने किसान की फसल को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की है। सीपीएम के लीडर बाबू राव ने कहा है कि हुकूमत जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर सदर मुकाम की तामीर के लिए किसानों की जमीन हासिल कर रही है। जो किसान जमीन नहीं दे रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। అంటే నిన్నే రైతు వందనం అని ఒక ప్రత్యేక నృత్య రూపకం కూడా వేశారన్నారు. అంటే రైతు వందనం అంటే రైతు పండించిన పంటని విద్రోహం ద్వారా తగలబెట్టేయడం, ఇదేనా రైతులకు ఇచ్చే గౌరవం? అంటే పూలింగ్లో ఇవ్వకపోతే భయపెట్టి బెదిరించి అవసరమైతే తగలబెట్టించి బలవంతంగా లాక్కోవటం మరి ఏ రకమైనటువంటి చర్య అని అడుగుతున్నాం. చాలా స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు రైతులు అన్నారు. ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని తప్పలేదు. ఇవ్వని వాళ్ళకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు ఎవరు రాజధానికి వ్యతిరేకం కాదే. వాళ్ళకి కొన్ని చట్టపరమైనటువంటి హక్కులు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఆ చట్టపరమైన హక్కులు చూడాలి. करप्शन से पाक तेलंगाना जेल के मौजू पर एक साइकिल रैली हैदराबाद से दिल्ली तक निकाली गई। इस रैली में तेलंगाना के 10 अजला के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया और दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चंचलगुड़ा जेल के सुप्रिंटेंडेंट संपत ने बताया कि इस साइकिल रैली का मकसद लोगों में करप्शन के तय शऊर बेदार करना है। कलमकारों और अदीबों ने आज साहित्य अकादमी के बाहर खामोश एहतजाज करते हुए मुल्क में होने वाले अदम रवादारी के वाक़यात की रोकथाम की मांग की है। इस एहतजाज में अदीबों के अलावा मुख्तलिफ समाजी मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जमात इस्लामी के लीडर सलीम इंजीनियर ने कहा है कि बाज़ ताकतें मुल्क को फाशिस्ट रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, जिसकी रोकथाम होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो घटनाएं इस देश में कई सालों से ऐसी हो रही हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की घटनाएं देश में हुई हैं कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी पर या खाने पीने की आज़ादी पर, गाय के नाम पर कहीं मुसलमानों पर हमले, कहीं दलितों पर हमले और साहित्यकारों और विचारकों और सोशल एक्टिविस्ट पर जिस तरह से जानलेवा हमले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये देश एक फासिस्ट रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और हम सब संगठनों के लोग यहाँ पर, जिनके विचार और विचारधाराएं भी अलग अलग हैं, लेकिन हम इस बात में एक मत हैं कि इस देश को फासिज्म के रास्ते पर हम नहीं जाने देंगे। साहित्य अकादमी की आमिला का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुल्क भर में अदम रवादारी के वाक़यात और हलाकतों की मजम्मत की गई। साहित्य अकादमी ने अवार्ड्स वापस करने वाले अदीबों से अवार्ड्स और इस्तीफों को वापस लेने की भी मांग की है। समाज और समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का माहौल कायम रखें और समाज के विभिन्न समुदायों से भी विनम्र अनुरोध करती है कि जाति, धर्म, क्षेत्र और विचारधाराओं के आधार पर मतभेदों को अलग रखकर एकता और समरसता को बनाए रखें। साहित्य अकादमी लेखकों के लिए लेखकों की संस्था है, जो लेखकों द्वारा ही निर्देशित, संचालित होती है। पुरस्कारों सहित आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्पेशल स्टेटस को नजरअंदाज करने के खिलाफ आंध्र प्रदेश में अपोजिशन के एहतजाज में आई शिद्दत, मोदी और बाबू के पुतले जलाए गए। चंद्रबाबू ने स्पेशल स्टेटस के मामले में समझौता कर लिया, मोदी की खामोशी अफसोसनाक, जगन ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का किया ऐलान। अमरावती के करीब एक किसान की फसल को आग लगा दी गई, सदर मुकाम के लिए जमीन न देने पर इंतकामी कार्रवाई का शुबहा। मेदक में खिलौने तैयार करने वाले मुस्लिम खानदान गुर्बत से है दो चार, पसमानदा खानदान तेलंगाना हुकूमत की इमदाद का कर रहा है इंतजार। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।